Я же в Союзе тоже жил. Вот мой бой не показывали себя, что они богатые люди. Не показывали. Пинхон, закрытую помогали. А здесь заставляют людей, чтобы все его уважали, все с ним считались. Вот мой бой. Зачем копить добро в пустыне бытия, Мегон? Кто вечно жил на свете, таких не знаю я. Ведь жизнь дана нам в долг, и то на срок недолгий, а то, что в долг дано, не собственность твоя. Худован в долг метя, ни шамой миграет. Деньги не заметят нам в могиле. Деньги не заметят нам в любви. Почему же ради этой пыли люди перестали быть людьми, Мегон? А с брами чиклони индунёба. Мама, не бишь такого. Жизнь коротка. Мы должны друг друга любить, уважать. Говорю, что за такое? Хушкапу хамухтасар бош, камтарину безалар бош, доимо бидарни сар бош, а забонат бохвар бош. این زبان بینوستخان است مثل شمشیر تیغبران است دائما پاسبان است از زبانت بخور باش مکار و دلسیا اصلا نباش با زبانی بد مردم آزار نباش تا توانی تخمی نیکی را بکاش درزی شخصی بدو با نیکان باش есть две стороны в мире ад и рай свой язык всегда подумав открывай рай для хозяина речей приятных а жаляющий язык страдать так и знай переводаш هم جنتو هم دوزخ دوره جهان در زیر زمین هر دویش هم نیست بدان جنت به تو به یک آدمی شیرین سخن است دوزخ به تو به یک آدمی با زهر زبان از برای زمانهای ما طور کنم ببینید که خداوند هم خیلی کدکی ویز دنیای زمانهاشا بسته مونده اینه باید я последнее что я хочу в заключение сказать اگر به توان شدن امید گویید خدایا قامتی دوست خم نگرده خدایا قامتی دوست خم نگرده خدایا دره دوست غم نگرده در این جهان ریسک روز دوست کشاد باد خدایا عشر شریط دوست کم نگرده مهری تو را از دلتون کم نگرده مهری خدا از نسلتون کم نگرده دل شادتون هیچ زیر غم نگرده سر پاکی نکتون هیچ هم نگرده عمری درازتون کلته نگرده وقتی سفیدتون سیاه نگرده روزی نیکیتون بد نگرده آفتابی روشنتون خیره نگرده روزگاری شیرینتون تخت نگرده الهیم کرپی گرمتون خنک نگرده رحمت کنه اونیمه ویمه میگفتم که از لعل یاقوت برلان تو مرمر از تختی پادشاه و سیموزر از همش نیمتهای و عقل بشر هزار مراتب سلامتی бейтар سلامت башто заключение кто плохо думает обо мне он хуже меня а кто лучше меня ему просто не до меня спасибо